Morning, welcome to my YouTube channel and Facebook page. Dito na tayo sa terminal. Nakapark na tayo guys. Yan. Terminal. Papasok na tayo guys sa ating trabaho. Go! Babay na, kaya ang terminal ko yan guys. Diba? Daming bus. Go! Tayo ay papasok na. Morning, good morning. Ayan, this terminal dyan. Mabas, jeep. Pasok na tayo. Tayo na jeep dito guys. Morning, good morning. Magalang to Angeles to magalang yan guys. Banda Kaki and Angeles. Yan akyat tayo dyan. Pagod. Yan terminal dito guys. Yan ang terminal. Sabado ngayon kaya walang traffic. Yun, bukas na rin siguro. Bukas na, pabubukas na. Aakyat tayo dito, akyat Market Mall. Makyat tayo sa Market Mall. Ayan, infinity yan dyan guys. Tara sir. Akyat tayo, akyat. Right. Akyat. Yun yung mga kalsada dyan guys. Ako galing mga kalasyan. Yan yung Market Mall lang. Diba? Ito na tayo sa Bridgeway. O diba? Infinity yan dyan. Ito naman galing ng election dyan ng Manila. Galing. Pagod. Okay tayo. Bababa. Akyat baba. Baba muna tayo naman. Baba. Baba. Guys. Diba? Terminal yan dyan. Yan ito yung mga jeep din. Ganda dito sa Market Mall guys. Diba? Go! Baba. Yan. Sa Monico. Doon na tayo. Yan lang. Bukas lang. Pasok na tayo malls. Yun. Morning, good morning. Good morning. Hi sir, good morning. Welcome to Market Mall. Hi sir. Check lang po yung code sir. Hi. Hello mga gwapo-gwapo. Aga mo. Kumusta na si Madam Sen? Ganun pa rin, nasa bahay. Wow. Good morning. Parang good vibes lang. Siyempre. Babay muna guys, babay. Babay ka muna. Bye. Uy.